Swaddy crap! This is Neil, and this is a day in my life as a part-time jobber. We're heading back to Chiang Mai bala. Ni kaglampang. 2 days lang mi dito ni uli na dayon ni kinapa ko'y part-time job. Ang warta ta kay dili ta dato. Daghan po ko utang. Pag-abot ako Chiang Mai, diretso din ko nagrap padulong sa ako ang part-time job place. Nakaabot ko safely inyo maawa din ni pinakauna na kong estudyante. My name is Jill ฉันกำลังเรียนลาเต้นค่ะ Actually, before we get start sa among routine, naga-warm up yun ni. Ug wala ko'y problema ani niya kay fast learner siya. Bilib gid ko ani niya kay iyang determination dili yun mabangbang. While having our water break, dili gyud mawala sa ako ang magbabuang-buang. Tanawag gyud pasikaton, bagyo. Kiti-kiti kayo. Pero ako ra gyud ang gina-enjoy akong self dira kay na bored na gyud ko. Bored oroy. So another student's coming. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ไปเรียนอะไรคะ เรามาเรียนลีลาศค่ะกับคุณนีนค่ะยินดีต้อนรับนะคะมีคุณครูที่น่ารักด้วย ขอบคุณค่ะ Mauni siya ako mama diri niya ginadalan gyud ko niya snack per me. Shout out kay Danilo nga siya nagkaon sa ako ang snack. Ngek ngo. So maoto nag-perform na sila sa ilang basic routine. Og after ana kaon na pod. Ngek ngo. food Of course, balik na po sa routine. Nag-start kong tudlo nila alas 4 hangtod alas 7 guys. So 3 hours akong tudloan ni nila. Og kini siya first time niya mag-learn og Latin. So ibutang na to nga human ako og pauli na ako guys. So pag-abot sa balay nagluto si Carlo og spaghetti og niabot ang mga friends. Og nanan-od ay mig rewind sa Netflix. Such a long day. So that's all, din ako maglangay. Sawadi crap.